Okay, challenge. Kanta. Kuan. Kanta haag. Tuhod, balik at ulo. Kana po. Oh, tapos? Anja, bahay, kubo, kahit munti. Ano, mas munti, kutaman? Yung dalawa? Oo. Ba't dalawa? Oh, sige. 10 beses? Oh, dali na, kana po. 10 times Sige, sa. okay. Kamong bahay, dali mami ha. Okay. 1, 2, 3, go. Tuhod, balik at ulo. Paa, 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 tuhod, balik at ulo. Sige, kanta bahay kubo. Ato na naman sa munti. Isang beses lang? Bahay, kubo. Dali na. Di ba ba? Hindi. Di ba? Di ba sa ba? Dali. Basta na. Matino. Bahay, kubo. Balik at ulo. Dali na. Ayun na. Ay, balik ka Hindi ko pa. na alam, eh. Hindi ko na alam dito, ha. Basta hindi alam mo, bahay kubo. Kahit mo. Kanta haag bahay kubo. Bahay, kubo. Ano yun? Sakit ito to. Bahay, kubo. Na. Di ba sa? Di ba sa? Bahay, kubo. Hindi, di ba sa? 1, 2, 3. Bahay. Diba? So, dali na. Bahay, kubo, kahit munti. Ikaw. Dali na. Bahay, kubo, kahit munti. Oh, ikaw. Oh, bahay, kubo. Kahit. Bahay, kubo, kahit munti. Ikaw. Bahay, kubo, kahit munti. Okay. Bahay, kubo. Kahit munti. Bahay, kubo. Bahay, kubo. You're almost there. Kahit munti. Bahay, kubo, kahit munti. Oh, ikaw. Ito. Bahay, kubo. Kahit munti. Bakit? Ito ah. Kahit munti. Bahay, kubo. Kahit munti. Bakit? Saan sa? Bahay, kubo, kahit munti. Tama naman ah. Lagi, ikaw. Bahay, kubo. Kahit munti. Nakuha na nila.